So I'll just review. Spravím zhrnutie. We've moved on to the history of World War I. Prešli sme k dejinám Prvej svetovej vojny. By the time we finish this presentation, Dokiaľ sme skončili túto prezentáciu, we'll be halfway through any of the classes that I want to cover. budeme asi tak v polovici všetkého, čo ja chcem pokryť. There's about 4 key subjects. Sú 4 kľúčové témy. Make that 5. Možno 5. We're halfway through our presentations. Sme v polovici. We'll have covered 1 of 5. Zatiaľ sme So pokryli if we jeden. move quickly, I apologize. Ak pôjdem rýchlo, ospravedlňujem sa. There simply isn't time Proste nie je dosť času, to go any slower, aby sme išli pomalšie, to do any more revision. aby sme robili nejaké opakovanie. I would refer you back to these presentations or past presentations. Pozrite sa naspäť potom na tie prezentácie alebo na nejaké minulé. But particularly in our coming subjects, Ale v tých prichádzajúcich témach we are going to have to move quickly. budeme musieť ísť rýchlejšie. So we've looked at the history of the Third Daidoki War. Pozerali sme sa na tretiu vojnu. We've moved to the history of World War I. Prešli sme na dejiny Prvej svetovej vojny. In the history of World War I, V dejinách Prvej svetovej vojny I would suggest a key cause tak kľúčová téma is the Bosnian crisis. alebo We see Austria-Hungary kľúčová príčina je kríza v Bosne. has this simmering tension with Serbia. The Rakúsko-Uhorsko United States has had simmering tension with Iraq. mal veľké napätie so Srbskom a tak mali aj Spojené We štáty find s Irakom. Austria-Hungary Rakúsko-Uhorsko takes control of Bosnia, zobralo nadvládu nad a Bosnou. sphere of influence Serbia had wanted. Je to sfér vplyvu, ktorý chcelo Srbsko. The United States took control of Kuwait, Spojené štáty zobrali Kuwait, a sphere of influence Iraq had wanted. sféru vplyvu, ktorú chcel Irak. Russia is too weak to support their ally Serbia. Rusko je príliš slabé, aby podporovalo svojho spojenca Srbsko. Russia is too weak to support their ally Iraq. Rusko je príliš slabé, aby podporovalo spojenca Irak. They've just lost a war. Práve prehrali vojnu They're suffering from revolution. a trpia z revolúcie. So we connected the 1908 Bosnian crisis Spojili sme to 1908 this history of the Gulf War. s tou vojnou v Perskom zálive. We saw that out of this crisis in World War I Vidíme, že v tejto kríze z Prvej svetovej vojny developed a terrorist organization, the Black Hand. sa vyvinula teroristická organizácia Čierna ruka. And out of this crisis in the Middle East, Z krízy na Strednom východe Al-Qaeda formed. sa vytvorila Al-Qaida. June 28 of 1914, 28. jún 1000 this terrorist organization launches a terrorist 1914 attack táto teroristická organizácia urobila útok against Austria-Hungary, proti Rakúsku-Uhorsku and they assassinate Archduke Franz Ferdinand. a zavraždili nejaké to meno, čo povedala? Franz Ferdinand. This is a terrorist attack. To bol teroristický útok. Al-Qaeda, Al-Qaida, which developed out of this conflict ktorá vznikla z tohto konfliktu, at 9/11, 11. launches a terrorist attack 11. septembra urobila útok against America, the two-horned power. proti Amerike dvojrohej mocnosti. The attack of 9/11. To bol útok 9/11. So the Black Hand gang Čiže tá hra tej čiernej ruky assassinated the Archduke, zavraždia toho Franz Archduka, Ferdinand. Franza Ferdinanda. Archduke, to je nejaká pozícia proste vo vláde, Archduke, neviem. The Austrian government Rakúska vláda for many years mnoho rokov
had wanted a war with Serbia. Chcela vojnu so Srbskom. They'd been wanting this war for a long time. Oni už chceli túto vojnu dlho. The Italian Prime Minister in 1914 Taliansky predseda vlády v 1914 said in a telegram povedal v telegrame, that the assassination of Franz Ferdinand že toto zavraždenie Ferdinanda was the excuse for war, bola takou zámienkou na boj not the cause of war. a nie They'd already wanted a war with Serbia. následkom vojny. Oni už chceli vojnu. In the 8 years Za 8 between rokov 1906 and 1914, medzi 1906 a the Austrian 1914 general ten Hutzendorf, nejaký rakúsky generál, had asked for a surprise war with Serbia sa opýta aj na prekvapujúcu more than vojnu 25 times. so Srbskom. Viac ako 25 krát. They'd wanted a war with Serbia. Oni si pýtali vojnu, oni This chceli only vojnu gave them the excuse. so Srbskom. Toto bolo len taká príčina. But when they want that war, Alebo taká nejaká zámienka. they're facing Keď chceli tú vojnu, the Triple Entente. oni vlastne museli čeliť trojtému, neviem čomu. Nejaký Entente, neviem čo. Threefold enemy. To bolo trojité spojenectvo, trojitý nepriateľ. Austria-Hungary sends an ultimatum to Serbia. Rakúsko-Uhorsko dá ultimátum Srbsku And they tell Serbia a povedia Srbsku, to follow this list of demands aby následovali tieto pokyny, or there will be war. alebo bude vojna. The rest of Europe Ostatný feels that Serbia zbytok Európy has fulfilled that list of demands. naplnili vlastne tieto požiadavky. So the rest of Europe Zbytok Európy does not feel that war is inevitable. nemá pocit, že je tá vojna nevyhnutná. In fact, many of them feel that there will be no war. Mnohí z nich si myslia, že aj nebude vojna. Austria-Hungary sent Serbia an ultimatum. Rakúsko-Uhorsko pošle Srbsku ultimátum. Serbia had fulfilled most of them, Srbsko naplnilo väčšinu z nich, but not all. ale nie všetky. And the other leaders thought that this was enough to avert a war. A tí ostatní vodcovia si mysleli, že toto bolo dosť na to, aby išli do vojny. Some of them were taken by surprise. Niektoré boli naozaj prekvapením. When 1 month to the day Keď presne na deň, after the terrorist attack, 1 mesiac po útoku, Austria-Hungary invaded Rakúsko-Uhorsko napadlo Serbia. Srbsko. Remember, Pamätajte, Serbia Srbsko is under the sphere of influence je pod sférou vplyvu of Russia. Ruska. This begins Toto začína World War I. Prvú svetovú vojnu. After the terrorist attack of 9/11, Po teroristických útokoch 9/11 the United States apportioned blame to Iraq. Spojené štáty obviňujú Irak. They had long wanted a war with Iraq. Oni už dlho chceli vojnu s Irakom. 9/11 was just the excuse. 9/11 bola taká dobrá zámienka. It was not the cause. To nebol dôsledok And vojny. the United States Spojené štáty sent an ultimatum poslali ultimátum to Iraq. na Irak. We have 2 ultimatums in this history. V týchto dejinách máme 2 ultimáta. You have 3 allies, 3 spojencov, Germany, France and Russia, Nemecko, Francúzsko, sent an Rusko, ultimatum to the United States. poslali ultimátum Spojeným štátom. We learn that from this history. To sa učíme z týchto dejín. But you'll also see Tiež vidíme, the United States Spojené štáty sent an ultimatum posielajú to ultimátum Iraq. Iraku.
Saddam Hussein steps aside, Saddam Hussein sa stavia nabok, or there will be war. lebo inak bude vojna. Prior to that, there'd been other demands Predtým boli iné požiadavky. for disarmament. To neviem, čo je to neviem. Iraq had fulfilled most of those demands. Irak naplnil väčšinu z týchto požiadaviek. I want to quote Chcem citovať from a news article. z časopisu. This is January of 2001, Január 2001. and they're quoting the Treasury Secretary. Toto komentujú nejaký taký He pokladníka. said, Teda the citát removal of Saddam pokladníka. Hussein Odňatie is a priority to George Bush. Saddama Husseina bolo... This is January 2001, Toto je január 2001. long before September 11. Ešte dávno pred 11. He says- septembrom. Hovorí. It was all about finding a way Bolo to všetko o tom, aby sa našla cesta, to overthrow Saddam Hussein. ako zvrhnúť Saddama He Husajna. quotes the president as saying, A cituje prezidenta: "Go find me a way to do this." choď a nájdete mi cestu, ako to spraviť. November of 2001. Novembri This was 2001, after 9/11. po páde dvojčiek, There's a conflict between Bush je tu konflikt medzi Bushom and Rumsfeld. a Rumsfeldom. Bush tells Rumsfeld, Bush hovorí Rumsfeldovi: "What have you got čo ty máš? in terms of plans for Iraq? Aké máš plány pre Irak? I want a war plan. Ja chcem nejaký vojenský plán. I want you to get on it. Chcem, aby si ho získal. I want you to keep it secret." A udržal ho v tajnosti. In January of 2002, 2002 they január captured an Al-Qaeda trainer získali nejakého z Al-Kaidy, takého and they výcvikového, tortured him. a ho mučili. The CIA tortured him CIA ho mučila, until he said there was a link between 9/11 and Iraq. až dokým nepovedal, že je spojenie medzi 9/11 a Irakom. February 2002. Február 2002. This is Senator Bob Graham Toto je senátor Bob Graham, quoting him. citujúc. I was asked by a senior commander Bol som požiadaný nejakým takým vyšším veliteľom, of Central Command hlavným veliteľom centrálnych príkazov, to go into his office. aby som šiel do jeho kancelárie. We did. To sme spravili. The door was closed Dvere boli zavreté. and he turned to me Otočil sa ku mne and he said, a povedal: "Senator, senátor, we have stopped fighting the war in Afghanistan. prestali sme bojovať v Afganistane, We are moving the military presúvame vojsko and our intelligence a našu inteligenciu vojenskú out of Afghanistan von z Afganistanu. to get ready for a war with Iraq." Pripravujeme sa na boj s Irakom. Early 2002. To bolo v 2002, veľmi ranných This dňoch. was a plan, an Skorých. agenda Toto bol plán, taká agenda. long before 9/11. Dlho pred 2001. The terrorist Teda attack pred was Je- the excuse, not the cause. tým 11. septembrom. Ten teroristický útok bola zámienka a nie... An ultimatum príčina. was sent, ordering them to give up weaponry. Chceli získať zbranie. According to the UN, Chceli, aby sa vzdali zbraní. they were doing quite well Podľa Spojených národov sa im to celkom darilo under that program. pod týmto programom. But George Bush sends them an ultimatum. A George Bush im posiela ultimátum. He gives them 2 days Dal im 2 dní, to remove Saddam Hussein and his sons aby odstránili Saddama Husajna a jeho synov, or face attack alebo aby čelili útoku by 280,000 American and British troops. 200 000 amerických a britských vojakov. When the United States invaded Iraq, Keď Spojené štáty napadli Irak, they're attacking the sphere of influence of the King of the South. oni vošli do sféry vplyvu kráľa juhu.
I want you to consider Chcem, aby ste porozmýšľali, what we've been saying this last year. čo hovoríme tento posledný rok. We've seen World War II. Videli sme druhú svetovú We've made vojnu. application. Uh, We've seen 2014, videli sme 2014, 2016, 2018, 2019. 2016, 18, 19, Panium. We connected World War II into this history. Spojili sme s tým druhú svetovú vojnu. We said in 2016, Povedali sme, že v 2016 you can mark the beginning vidíme začiatok of the war on what front? boja na ktorom fronte. So this is the beginning of the war on the Western Front Toto je začiatok boja na západnom fronte in 2016. v 2016. 2019 2019 is the beginning of the war on the Eastern Front. je začiatok boja na východnom fronte. What does that war look like? Ako vyzerá tento boj? What does the Eastern Front look like? Ako vyzerá východný front? What are they fighting over? O čo bojujú? We've been increasingly saying Stále hovoríme, they're fighting over spheres of influence. bojujú o sféry vplyvu. It's all about spheres of influence. Je to celé o sférach vplyvu. So from 2019, Od 2019 the Battle of Raphia, Rafia to the Battle of Panium, až po Panium, the Eastern Front of World War II, je to východný front druhej svetovej vojny and they're fighting a bojujú over spheres of influence. o sféry vplyvu. Many of us Mnohí z nás have seen the need videli potrebu in the last months za posledné mesiace to become familiar spoznať with history, dejiny. particularly the last 30 years. Hlavne dejiny posledných 30 rokov. We've watched documentaries, Pozerali sme rôzne dokumenty, studied articles, študovali sme články, we've gone searching skúmali sme, to understand the rise of Putin, aby sme porozumeli vzrast Putina a Trumpa. and as we've investigated, Ako sme skúmali, we've dug into some significant events. našli sme veľmi významné udalosti. I will list some of them. A niektoré napíšem. We've studied the Syrian proxy war. Študovali sme sýrsku zástupnú vojnu. We've talked about Afghanistan as being another proxy war Hovorili sme o Afganistane ako o ďalšej zástupnej vojne. that has been ongoing. Ešte sa deje. We've discussed the Ukraine Hovorili sme o Ukrajine and Venezuela. We've even Venezuela. discussed the Arctic. a o Arktide. All of these Všetko toto and others a ďalšie have been occurring sa dejú in recent history v nedávnych dejinách. in the history behind us. V dejinách, ktoré sú za nami. So what have we already been in? V čom sme už boli? They've already been fighting for spheres of influence. Oni už bojujú o sféry vplyvu. They've been fighting for spheres of influence Bojujú o sféry vplyvu for the last 16 years. za posledných 16 rokov. 16. From 2003 to Od 2019. 2003 až po 19. So when we say that there's a war that starts here, Keď and začneme they're hovoriť, fighting over spheres of influence, že tu je boj o sféry vplyvu, what does that even mean? čo to znamená? Because they're already fighting for spheres of Oni influence. už bojujú o sféry vplyvu. How can they start fighting here when they've been fighting for 16 years for the same thing? Ako môžu začať bojovať tu, keď bojujú už dávno predtým? So exactly what are we expecting to see in the Eastern Front of World War II? Čo vlastne očakávame, že uvidíme na východnom fronte tretej svetovej vojny? This is a war for spheres of druhej. influence. Toto je boj o sféry War for vplyvu. spheres of influence. War. Boj o sféry vplyvu. But the Syrian war Ale sýrska vojna is a war for sphere of influence.
je boj o sféry vplyvu. As is Afghanistan, Tak aj Afganistan, Ukraine, Ukrajina, Venezuela, Venezuela, the quarrel over the Arctic. Arktida. There's a reason Trump wants Greenland. Je dôvod, prečo Trump chce zelenú zem. It's all about spheres of influence over the Arctic. To je všetko iba o sférach vplyvu. So we've been preparing for months, Mesiace sme sa pripravovali, expecting to see this big event očakávajúc vidieť tieto veľké udalosti and a war begin a boj, ktorý on začína November 9, 9. novembra fighting for an area of influence. a budú bojovať o sféru vplyvu. But there's a problem. Je tu problém. We're already in it. My sme už v tom boji. We entered into that war in 2003. My už sme v tom boji od 2003. From Vladimir Putin's election Od volieb Putinových in the year 2000, v roku he was 2000 attempting to work with the United States. pokúšal sa pracovať so Spojenými štátmi He developed a relationship with George W. Bush. a vyvinul vzťah s Georgeom Bushom. He was hoping Dúfal, that he would be able to work with George Bush. že by mohol pracovať s Bushom They might have some mutual respect. a že by mohli mať nejaký vzájomnú úctu. But after 9/11, Po 9.11, by the way, after 9/11, po 9.11, the very first international leader prvý medzinárodný vedúci, alebo called predstaviteľ, George Bush ktorý zavolal Bushovi and offer support and comfort a ponúkol podporu a útechu, was Vladimir Putin. bol Vladimír Putin. And how was he treated? A ako s ním bolo zaobchádzané? George Bush did not care Bushovi to bolo jedno. what Vladimir Putin said about Iraq. Bolo mu jedno, čo Putin povedal o Iraku. He was going to have war. On s ním chcel mať vojnu. So despite the work of Putin, Napriek Putinovej práci, alebo Putinovej snahe, to turn America away from this war, aby Ameriku odvrátil od tejto vojny, George Bush says, I'm going ahead anyway. George Bush povedal, ja do toho idem. There's an interesting documentary Je veľmi zaujímavý dokument, many of us have watched. ktorý mnohí z nás videli. It's called Putin's Revenge Nazýva sa to Putinová odplata by Frontline. od You Frontlineu. can see Môžeme vidieť, he's getting revenge on the United States že on robí odvetu na Spojené štáty for two altercations, two humiliations. Za dve pokorenia. Was the fall of the Soviet Union. Jedna z nich bol pád Sovietskeho The zväzu second a druhá was the war in Iraq. bola vojna v Iraku. And they state in that documentary, A v tom dokumente it was the Iraq war sa that hovorí, turned Vladimir Putin against the West. že to bola práve vojna v Iraku, ktorá spôsobila, že Vladimír Putin sa postavil proti Západu. So from 2003 forward, Od 2003 ďalej, in 2007, 2007, he's saying, hovorí, no one feels safe nikto sa necíti v bezpečí because of the behavior of the United States, pre správanie Spojených štátov, overthrowing other governments zvrhávajúc iné vlády, without the authorization of the UN. It's a bez toho, direct threat to his dictatorship. bez toho, aby to dovolili Spojené národy. Je to proste priama hrozba jeho It's at this diktátorstva. point, V tomto bode, at the Iraq war, pri vojne v Iraku, that he begins to push back. začína bojovať How? späť. Ako? Spheres of influence. Sféry vplyvu. So now, Teraz he's going to get involved in Syria. sa začne And zaujímať when o the Sýriu. West tells Vladimir Putin, A keď Západ povie Putinovi, you shouldn't be doing that, toto nesmieš robiť, what does he say? čo povie? Don't preach to me. Ty mi nebudeš robiť kázanie, You invaded Iraq. ty si vošiel do Iraku. He takes Crimea, Zoberie and the West says, Krím a Západ povie, you're not welcome at the G8. nikto ťa nevítá do G8, You shouldn't have done that. to si nemal. And he says,
A on You povie, invaded Iraq. ty si napadol Irak. If you can invade Iraq, I can invade Ukraine. Ak ty môžeš ísť do Iraku, ja môžem ísť do Ukrajiny. This has been his excuse ever since. Toto je jeho výhovorka na všetko, čo robí odvtedy. When America did not recognize his sphere of influence, Keď Amerika nerozpoznala jeho sféru vplyvu, he turned against them. obratil sa proti ním. When America did not recognize his sphere of influence, he turned against them. Obratil sa proti ním, keď oni nerozpoznali jeho sféru vplyvu. From 2003 forward, Od 2003 ďalej there's this developing struggle sa vyvíja boj between the United States medzi Spojenými štátmi and the rule of Vladimir Putin. a vládou Vladimíra Putina. George Bush doesn't even know what he's done. Bush ani si neuvedomuje, čo He spravil. says, Hovorí, we've lost Vladimir Putin. že stratili sme Putina. He's an enemy and I don't know how that happened. Už je nepriateľom a neviem ani, jak sa to stalo. He should know. Mal by to vedieť. It was because of Iraq. Je to pre Irak. We've been in the Eastern Front Boli sme na východnom fronte as well as the West. a tak ako aj na I západnom. want to focus on the East. Chcem sa zamerať na východ. Since 2003, Od 2003. this is a history of World War I. Toto sú dejiny Prvej svetovej vojny. Austria-Hungary invades Rakúsko-Uhorsko Serbia. napadlo Srbsko. Serbia's ally springs into action. A oni vojdu do akcie. Ich Russia. spojenci. A to je Rusko. This becomes a war To sa stala vojnou between Germany and Austria-Hungary, medzi Nemeckom a which were Rakúsko-Uhorskom, connected, ktorí boli spojení, and Russia. a Ruskom. That extends from July 28 of 1914. A tá sa vlastne deje od 28. júla 1914. Remember, Pamätajme, what we drew out here, to, čo sme tu nakreslili, this is all the same principles as we've used for World War II. toto je všetko ten istý princíp, ktorý sme používali pre druhú svetovú vojnu. This history, Tieto dejiny 1899 to 1899 1945, až 45 is what history? sú aké dejiny? It's the alpha history Sú to alfa dejiny of modern Babylon, moderného Babylona. the history of World War I and World War II. Dejiny prvej a druhej svetovej It's vojny. this history. Sú to tieto dejiny. If it's this history, Ak sú to tieto dejiny, it's a history of failure. sú to dejiny zlyhania. And when we're looking at a history of failure Keď sa pozeráme na dejiny zlyhania and making application to a history of success, a robíme z toho aplikáciu do dejín úspechu, what do you have to do to those final battles? čo musíme urobiť s týmito konečnými bojmi? You have to switch them. Musíme ich vymeniť. It's what we've done for World War II. To sme urobili pre druhú svetovú vojnu. Because we're identifying a history of failure Identifikujeme dejiny zlyhania and bringing that to a history of success. a prinášame to k dejinám úspechu. We already do that internally. To už robíme vnútorne. We know Vieme, 1863 v 1863 mal byť druhý príchod. we overlay 1863 with the second advent, To dáme vlastne do línie s druhým príchodom. but we have to switch it. Ale musíme to vymeniť. They failed. Oni zlyhali. We succeed. My máme úspech. We do that internally Robíme to vnútorne, with modern Israel. aj s We moderným have to Izraelom. switch externally with modern Babylon. Musíme to vymeniť aj s externým Babylonom. So if we're going to understand World War I, Ak máme rozumieť prvej svetovej vojne, we're using the exact same principles we used for World War II. používame presne tie isté princípy ako pre druhú svetovú. World War I and World War II, Prvá a druhá svetová vojna they're part of that same alpha history of failure. sú súčasťou tých alfa dejín zlyhania. World War III is not failure. Tretia svetová nie je zlyhanie, It's success. je to úspech. Just like World War II, Tak, jak aj druhá svetová, we come to World War I, prídeme k prvej, we have to switch. musíme to vymeniť.
Germany and Russia Nemecko a have been Rusko fighting this battle bojujú už tento boj for a number of years. niekoľko rokov. It's been about 3 years. Už 3 roky. Germany decides on a new tactic. Nemecko sa rozhodne na novú taktiku. They want that war on the Eastern Front to end. Oni chcú, aby ten boj na východnom fronte skončil. So they decide on a very clever tactic. Rozhodnú sa na veľmi múdrej taktike. Germany identifies a man Nemecko identifikuje človeka, hiding out in Switzerland, ktorý sa skrýva vo Švajčiarsku, Vladimir Lenin. Vladimíra Lenina. He's been in a 10-year exile inside Switzerland. Bol už na 10 rokov vlastne v exile vo And Germany Švajčiarsku. decides Nemecko sa rozhodne, if they want to defeat Russia, ak chcú poraziť Rusko, the best way to do it najlepší spôsob, ako to is spraviť, to orchestrate an internal revolution. je spôsobiť vnútornú revolúciu. They don't believe in his message, Neveria v jeho but posolstvo, Lenin has spoken favorably ale hovorí veľmi tak výhodne of ending the war. v tom, že by skončil vojnu. Lenin has said Lenin povedal, he wants to take Russia out of the war. on chce zobrať Rusko von z vojny. So Germany says Nemecko hovorí, best way to take Russia out of the war tak poďme to spraviť. is to place Lenin in power. Najlepší spôsob, ako dostať Rusko z boja, je Germany takes Lenin dať Lenina do from vlády. Switzerland. A tak Nemecko vezme They put Lenina, him in a boxcar. dali ho do takého auta, They seal it. zapečatili to do nejakej také krabice, či čo. No windows. Žiadne okná tam neboli. Aha, It's totally sealed. také tie auta, čo majú vzadu And they vlastne send Lenin taký through Germany, proste bez okien priestor. through Sweden, Poslali Lenina and into cez... Finland. Poslali Nemecka do Germany Fínska. gives Russia Lenin Lenina poslali do Fínska, because they sealed the train. pretože to vlastne zapečatili to auto, alebo ten prevoz. They don't have to legally recognize that it came from Germany. Nemusia vlastne legálne preukázať, že to prišlo z Nemecka. They cover their tracks. Oni vlastne zakryli tie svoje cesty, Germany finances his Bolshevik party, aby ich nikto nevystopoval, a oni potom financujú aj jeho bolševickú stranu. and 7 months later, A o 7 rokov neskôr, on November 8, 8. novembra, he overthrows the government. zvrhol vládu Ludendorff, Ludendorff, German politician, nemecký politik, he says, hovorí, Lenin will overthrow the Russian patriots, Lenin zvrhne ruských patriotov, and then I will strangle him, a neviem, čo je strangle, potom ho, him and all his friends. neviem, čo je strangle, potom It's a neviem, čo, German plot. neviem, čo s ním potom urobí. So as this war has progressed, Ako pokračuje tento boj, Germany has a plan. Nemecko má plán. They finance Lenin. Oni financujú Lenina It sends him through to Russia. a posielajú ho Rusku. Lenin overthrows the government Lenin zvrhol vládu under the promise pod sľubom, of ending the war, že skončí boj, skončí vojnu restoring peace a že obnoví pokoj between Russia and Germany. medzi Ruskom a Nemeckom. And he achieves that goal A dosiahol toto November 8 of 8. 1917. novembra 1917. There's been conflict Bol konflikt between Russia and the United States medzi Ruskom a Spojenými štátmi from 2003, od 2003. but it's a history of failure. Ale toto sú dejiny There's a battle in zlyhania. 2016, V 2016 je bitka, alebo boj, and we need to flip it. a teraz sa to musí pretočiť alebo vymeniť. Who gave Trump to America? Kto dal Trumpa Amerike? Russia. Rusko. Russia was behind Trump. Rusko bolo za Trumpom. Russia supports him. Rusko ho podporuje It's all with a purpose so zámerom,
to overthrow the establishment aby zvrhol tú zriadenú vládu by a revolutionary leader revolucionistom alebo vedúcim revolucionistom znútra. When does Trump do that? Kedy to Trump robí? When we talk about dictatorship, Keď hovoríme o talk about diktátorstve, November 9. hovoríme o 9. novembri, They voted, oni hlasovali they voted November 8 8. novembra. because Trump said, Trump povedal, we have this bad relationship with Vladimir Putin máme zlý vzťah s Putinom and I can restore the relationship between the two countries. môžem obnoviť vzťah medzi týmito dvoma krajinami. It's the same promise that Lenin made. Je to ten istý sľub, ktorý urobil Lenin. Despite the war, Napriek boju Germany permitted Lenin and some of his friends Nemecko dovolilo Leninovi a niektorým jeho priateľom, to enter back into Russia in a sealed train. aby vošiel do Ruska v nejakom If zapečatenom you went to prevoze. Berlin's historical museum, Keby sme išli do Berlína, do tých historického muzea, there are documents that will cover this affair. sú tam dokumenty, ktoré toto ukazujú. One German diplomat sent a telegram to Berlin. Jeden nemecký diplomat poslal telegram Berlínu. It said, Povedal, Lenin has arrived safely inside Russia. Lenin prišiel do Ruska He's doing bezpečne. just what we wanted. Robí presne, čo sme chceli. And he did that A urobil to November 8, 8. novembra 1917. 1917. And then Potom he fulfills his promise splnil svoj prísľub and he ends the war on the Eastern Front. a skončil vojnu na východnom fronte. March 3, 1918. 3. marec 1918. It's known as the Treaty Pozná sa to ako dohoda of Brest-Litovsk. Brest-Litovsk. As Lenin promised, he ended the war on the Eastern Front, Ako Lenin slúbil, skončil vojnu na východnom fronte. but at a great loss to Russia. Ale za veľkej straty voči Rusku. Pre Rusko. He lost his spheres of influence. Stratili svoju sféru vplyvu. By the terms of that treaty, Podľa tejto dohody Russia lost about 1 million square miles of territory, Rusko strátilo asi 1 000 000 štvorcových metrov územia. 1/3 of its population, Tretinu svojho obyvateľstva, a majority of its industry, väčšinu svojej oil and iron. svojho priemyslu, vrátane kovov Lenin a oleja. called this treaty Lenin toto nazval, túto dohodu, the depths of defeat, hĺbka porážky. dismemberment, Oh. cut off your limbs, A ako keby nám odrezali ruku. enslavement, Otroctvo and humiliation. a poniženie. That was March 3 of 1918. To bol 3. marec We see Russia surrender 1918. to Germany. Vidíme, ako Rusko sa odovzdalo Nemecku. Alebo vzdalo. But Germany Ale Nemecko had its own problems. malo svoje vlastné problémy. They're still having trouble Ešte stále majú on the problém Western Front. na východnom fronte. Regardless of the condition of the East, To je jedno, aká bol stav na východe. the Western Front, Východný blok, alebo východný front they aren't able to win. nemohli vyhrať. They're slowly worn down. Boli už takí vyčerpaní. And on November 11 of 1918, 11. novembra 1918 Armistice Day, bola mierová dohoda Germany surrenders.
A Nemecko sa vzdalo. As soon as they've surrendered, Keď sa vzdali, the Treaty of Brest-Litovsk is cancelled táto dohoda Brest-Litovsk bola or zrušená annulled. alebo Anything that they vynulovaná. won in this Treaty of Brest-Litovsk, they've now lost. Všetko, čo chceli alebo čo mali v tej dohode, teraz stratili. World War I was finally over. Prvá svetová už bolo po nej, konečne. Germany formally surrendered Nemecko sa formálne vzdalo November 11 of 1918. 11. novembra 1918. All nations agreed to stop fighting Všetky národy sa dohodli, že prestanú bojovať, while the terms of peace were negotiated. zatiaľ čo sa hovorilo o pokoji a sa vyjednávalo o zmieri. I want us to note, Chcem, aby sme si zapamätali, this is not the end of the war. toto nie je koniec vojny. All they've done Jediné, čo spravili, is lay down their weapons and agree to stop fighting. je, že položili zbrania a povedali, dobre, nebudeme bojovať. The war is not formally ended Tá vojna ešte formálne neskončila. until 1919 Do and the 1919, Treaty of Versailles. kedy bola dohoda vo Versailles, This is when Germany vtedy Nemecko finally realized si konečne uvedomilo, to what extent that they lost that war. do akej veľkej miery naozaj prehrali tú vojnu. We call this My toto nazývame the deadly wound, smrteľná rana, panium, panium and the death, a smrť. Sunday law. The Nedeľný war does zákon. not end Vojna ešte nekončí at panium. pri panium. Then they have to realize Potom si musia uvedomiť, just how badly they've lost. ako veľmi prehrali. They realize that A to si uvedomia the Treaty of Versailles. pri When we tej study dohode this o history, Versailles. Keď študujeme tieto dejiny, in the history of World War II, v dejinách druhej svetovej, we understood rozumeli that sme, from 2016, že od 2016, where we marked the Battle of Ipsus, kde značíme bitka pri Ipse forward, a ďalej, we have to start switching. musíme to začať ako keby premieňať. Because one history leads to failure, one history leads to success. Jedny dejiny vedú k zlyhaniu a jedny k úspechu. So one more time, Ešte raz, we're going to work through application. budeme teraz robiť aplikáciu. We saw the Bosnian crisis. Videli sme tú krízu v Bosne, This conflict ten konflikt really between Austria, Hungary and Russia. medzi Rakúsko-Uhorskom a Ruskom. There's two smaller players, Sú dvaja Serbia menší hráči, in Bosnia. Srbsko a Bosna. This conflict, Tento konflikt, you see the two superpowers, vidíme dve moci, the United States and the Soviet Union. Spojené štáty a Sovietsky zväz. But there's two smaller countries, Sú dve menšie krajiny, Iraq and Kuwait. Irak a Kuwait. In both histories, Obidve dejiny. Russia cannot defend Rusko nemôže obraňovať its sphere of influence svoju sféru vplyvu. because of the actions of the King of the North. Kvôli tomu, čo robí král Severa, Terrorist organizations form vytvorí sa teroristická with organizácia, the hatred of it. ktorá ju nenávidí. The Black Hand Čierna ruka attack Austria-Hungary. napadnú At Rakúsko-Uhorsko pri Al-Qaeda 9.11. attacked the United States. Al-Qaida napadne Spojené štáty. Austria-Hungary sent an ultimatum to Serbia. Rakúsko-Uhorsko pošle ultimátum Srbsku. The United States Spojené sent štáty an ultimatum to Iraq. pošlú ultimátum Iraku. Europe thought Európa si that myslela, Serbia had fulfilled the majority of that ultimatum. že Srbsko naplnilo väčšinu toho ultimata. Enough to avoid war. Dostatočne, aby But Austria-Hungary invaded anyway. sa vyhli vojne, ale aj tak ju napadli.
most of the world, Rakúsko-Uhorsko aj tak napadlo Srbsko, väčšina sveta and enough of the UN a dostatočne Spojených národov believed that Iraq had done enough to avoid war. si mysleli, že Irak spravil dosť na to, aby sa vyhlo vojne. The United States invaded anyway. Ale Spojené štáty ich napadli tak či tak. Russia responds, Rusko na to odpovedá. and Vladimir Putin responded to the Iraq war, Vladimír Putin odpovedal na irakskú vojnu, which has led to much of the conflict we've seen in the last 16 years. čo viedlo k mnohým konfliktom, ktoré sme videli za posledných 16 rokov. Now we switch it Teraz sa to mení. because we're in the war. My sme v tej vojne. Germany sent Lenin into Russia. Nemecko poslalo Lenina do Ruska. Switch it. Sa to premení. Russia sent Trump into the United States Rusko posiela Trumpa do Spojených štátov. because Lenin says he's going to end this war, Lenin hovorí, že on skončí tú vojnu make peace between Germany and Russia. a urobí pokoj medzi Nemeckom a Ruskom. Trump says Trump hovorí, he's going to end this war, že skončí vojnu make peace between the United States a urobí pokoj medzi Spojenými štátmi and Vladimir Putin. a Putinom. Lenin overthrows the government Lenin zvrhne vládu November 8 of 1917. 8. novembra 1917. Remember, it's called the October Revolution Je to nazvané Októbrová revolúcia, because they took so long to change their calendar pretože im veľmi dlho trvalo, kým si zmenili kalendár to the Gregorian. na gregoriánsky. But by the calendar we use today, Kalendár, ktorý používame teraz, the October Revolution or Red October, ten červený október alebo októbrová revolúcia, all took place in November. sa všetko udialo v novembri. November 8, he overthrows the government. Takže 8. novembra zvrhne vládu. November 8, the people voted. 8. novembra boli voľby Trump overthrew the establishment. a Trump zvrhol to zriadenie pôvodné. Lenin fulfilled his mission Lenin naplnil svoju misiu by ending the war on the Eastern Front. tým, že skončil vojnu na východnom fronte. He makes peace, Urobil mier but at great cost. za veľké straty. We need to consider this waymark. Musíme zvážiť tento milník. From a year ago, Spred roka we were not looking at current events. sme sa nepozerali na prítomné udalosti We're expecting this major hot war. a očakávali sme naozaj skutočnú vojnu. And then we learn Potom sme sa it's naučili, not going to be a hot war, it will be an information war že to nebude skutočná vojna, ale informačná. over spheres of influence. Ohľadne sfér vplyvu. Now we learn Teraz sa učíme, the war does not begin at Rafia, že ten boj nezačína pri Rafii, it ends at Rafia. ale končí. If you combine World War I and World War II, Ak skombinujeme prvú a druhú svetovú vojnu, World War I prvá svetová says vojna there's been a war on the Eastern Front hovorí, že bola vojna na from východnom fronte 2003. od 2003 From 2003 od 2003 to 2019, do 2019. Rafia. Rafia. And here A tu it ends. končí. Peace. Pokoj, mier. World War II says Druhá svetová vojna there's a war on the Eastern Front hovorí, že je boj na from 2019 východnom fronte to Panium. od 2019 po Pánium And it ends at Panium. a končí pri Pániu. As we've studied this history, Ako sme študovali tieto dejiny, we've come to understand prišli sme po rozumeniu, all a war over spheres of že influence. všetko to sú boje o sféry vplyvu. But we recognize Rozpoznali sme, that from the war in Iraq, že z vojny v Iraku they've been doing this toto robili in Syria v Syrii, and Venezuela, Venezuele, Ukraine, Ukrajine, all over the world. všade po svete. What do we expect to see? Čo očakávame, že budeme teraz vidieť? I would suggest Ja hovorím, part B. We've already Časť seen B. it. We've already been in it for 16 my years. už v tom sme 16 rokov.
They don't start the war at Rafia, they end it. Oni nezačínajú vojnu pri Rafii, oni ju končia. Because Trump came to power Trump prišiel k moci with the mission s misiou and with the promise a zasľúbením, that he could make friends with Putin. že sa spriatelia s Putinom. But it's going to be at a cost. Ale bude to za veľkej straty. At Panium, Pri Pániu we know Russia loses. vieme, že Rusko prehrá. How is Russia going to lose? Ako Rusko prehrá? How did they lose in 1989? Ako prehrali v 89. They're overthrown Sú from the zvrhnutí inside. znútra. At Panium, Pri Pániu Russia loses. Rusko prehrá. Everything that they've gained Všetko, čo získali, is lost to them. je pre nich stratené. But as we've been recognizing, A ako sme videli, Panium is the beginning of the fall. Pánium je začiatok pádu It's completed at Sunday law, a je to dokončené pri nedeľnom zákone. the death. Smrti. Trump came to power Trump prišiel k moci, promising a better relationship with Russia. zásobujúc lepší vzťah s Ruskom. He said the people are tired of conflict. Povedal, že ľudia sú unavení z konfliktu. It's the same promise that Lenin made. Presne ten istý prísľub dal Lenin. The war does not begin at Rafia. Vojna nezačína pri Rafii. If anyone at this point Hoci kto v tomto has not bode yet realized ešte nerozumie the importance dôležitosti of knowing the external events poznania externých udalostí and following the last 30 years of history, a následujúc posledných 30 rokov dejín thinking you're about to see some massive event and some huge change, a myslíte si, že budete vidieť nejakú veľkú udalosť a zmenu, some whole front open up in a new world war. Niečo, čo sa otvorí na celú verejnosť, nejaký nový boj. Remember, Pamätajte, we've been in it. my už sme v tom. If people can't have seen the last 16 years, Ak ľudia nemôžu vidieť tých posledných 16 rokov, it'll be hard to recognize ktoré máme the rozpoznať, conflict that's coming. nemôžeme rozpoznať konflikt, ktorý prichádza. A couple of final points before we close. Niekoľko pár posledných bodov ešte, kým to uzavriem. This history Tieto dejiny of 1918, 1919, don't want to go into detail, I'm just going to point it out. Nejdem hovoriť detaily, len chcem to vyzdvihnúť. We talk about the breaking of the Republican horn. Sme hovorili o zlomení republikánskeho rohu. We've placed it in 2016 Dali sme to do 2016. with the overthrowing of the so-called establishment. So zvrhnutím ustanovenej vlády. We've placed it at Rafia, Dali the sme to k establishment Rafii, of a dictator. tam je ustanovenie diktátora. We know we place it at Sunday law. Vieme, že to dávame na nedeľný zákon. We can build a different logic for each argument. Na tieto argumenty môžeme mať rôznu logiku. We can also identify how it progresses. Tiež musíme identifikovať, ako to postupuje. The history of 1918 Tie dejiny 1918 and this ceasefire, armistice, a táto mierová dohoda you see the dissolution of the Austrian-Hungarian Empire. bolo vlastne rozpustenie Rakúsko-Uhorska. The two-horned empire comes to an end. Tá dvojrová mocnosť prichádza ku koncu. We can identify Môžeme the identifikovať breaking of republicanism at Panium. zlomenie republikanizmu pri Pánium. I know we're out of time. Viem, že čas už je There's just vypršaný. 2 more points I want to make. Ešte 2 body chcem povedať. We've talked about mode of warfare. Hovorili sme o spôsobe boja. We started with that subject this morning. Začali sme s tým dnes ráno. The tactics used. S tou taktikou, ktorá sa Think používa. of World War I and World War II. Rozmýšľajte o prvej a druhej svetovej vojne. In which war were the weapons developed? V ktorej vojne boli vyvinuté zbrane? It was in World War I Bolo to v prvej svetovej, that those weapons were demonstrated.
že sa preukázali tieto zbrane? It's in World War I, they're all tested out. A sú aj všetky preskúšané. The inventions of World War I in weaponry. Vynájdenie zbraní v prvej svetovej vojne. They invented the tank. Tank. Chemical weapons. Chemické zbranie. Machine guns. Rôzne Barbed wire. nejaké tie machine guns, to neviem, čo sú. Asi tie také samopaly, neviem. Ponorky. These had been in development Tieto boli vo vývoji before World War I, pred but it's in World War I prvou svetovou vojnou. Ale je to that they go into service. v prvej svetovej vojne, kedy ich začínajú používať. Blimps, Blimps. those big helium airships. To sú nejaké také veľké, Which Také developed také- into aircraft. také vzduchové veľké bojové lode, neviem. World War II, To viedlo k vývoju The same stíhačiek. Druhá svetová somewhat more vojna, developed. niektoré sú viac By the vyvinuté. time you get to World War II, Kým prídete do druhej in our svetovej, history, v našich dejinách, you have the information age máme informačný vek with Facebook, s Facebookom, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Those weapons become more powerful, Tieto zbrane sa stali oveľa but mocnejšími. everything you find in World War II Všetko, čo nájdeme v druhej svetovej, exists in World War I. existuje aj v prvej. So when we come to this history in World War II, Keď prídeme do týchto dejín v druhej svetovej, Raphia to Panium, od Rafie po Paniu, we're dealing with World War II. tu je vlastne sa odohráva tá druhá svetová. If we want to see a new mode of warfare, Ak chceme vidieť nejaký nový druh boja, visible, viditeľný, already in service, to je to, čo už sa používa. it's World War I that demonstrates new modes of warfare. Prvá svetová nám vlastne demonstruje tento nový druh boja. Final point. Posledný bod. Putting this to one side, Keď toto dáme na jednu stranu, I want to make an application. chcem urobiť aplikáciu. We're not going to go into detail. Nepôjdeme do detailu, We will just do it briefly. spravíme to iba tak v skratke. In the history of World War I, V dejinách prvej We see svetovej Germany. vidíme Nemecko, kingdom, kráľovstvo, but you can also identify a king. ale vieme identifikovať aj kráľa. And we know that all this history is Kaiser Wilhelm, A to je Kaiser Wilhelm, the king of Germany. král Nemecka. But I want to make an application. Chcem spraviť z toho aplikáciu. Germany used to be divided Nemecko zvyklo byť rozdelené to different smaller territories na rôzne menšie teritoria. in around the early 1870s, 70. roky, 1871. 1870, Bismarck unites all those territories, Bismarck spojil všetky tieto teritoria unites the German Empire. a spojil Nemeckú ríšu. This is Bismarck. To je Bismarck. His work Jeho práca was to unite Germany. bola spojiť Nemecko. And now a point, Teraz náš bod 8 months ago, pred 8 many people would mesiacmi. not have liked to make. Mnoho ľudí toto nechcelo urobiť. Bismarck united Germany, Bismarck spojil Nemecko. built the empire. Vystaval ríšu. If you wanted to give him another name, Ak by ste mu chceli dať iné meno, you'd call him Antigonus, mohli by ste ho nazvať the Antigonus. unifier of the empire. Ten, ktorý spája ríšu. Bismarck was known Bismarck bol známy for all of his alliances. za všetky svoje spojenectvá. Europe was heading towards war. Európa išla do vojny. Many countries want war. Mnohé krajiny So to prevent war, chcú vojnu. Na to, aby sa zabránilo vojne, Bismarck forms these complicated alliances. Bismarck robil všelijaké spojenectvá.
diplomacy with different countries. Diplomácie so rôznymi krajinami. And that holds back A to zadržalo a world war for decades. svetovú vojnu na niekoľko desaťročí. He does that work Robí túto prácu from around 1871 when the German Empire is established od 1871, kedy nemecká ríša je ustanovená, until 1890. po And then this 1890, arrogant young king kedy tento arogantný mladý král, called Kaiser Wilhelm Kaiser Wilhelm, takes the throne. vezme trón. Bismarck had worked under his father, Bismarck pracoval pod svojím otcom, but essentially ran the country. ale v podstate viedol krajinu. Kaiser Wilhelm says, Kaiser Wilhelm I hovorí, don't like you, ja ťa nemám you're a rád, threat, ty si pre mňa I hrozba, want to rule alone. ja chcem sám And in vládnuť. 1890, V he has Bismarck kicked out of 1890 government. Bismarcka vyhodil z vlády. 126 126 takes you to 2016. nás vezme do You 2016. have Máme a president, prezidenta Obama. Obamu. Obama was Obama Antigonus. bol Antigonus. We've already discussed Antigonus. O tom sme už hovorili. We've already been able to identify him as Clinton, A už sme ho identifikovali ako Clintonu. but he was also Obama. Ale tiež to bol And what Obama. was Obama known for? Za čo bol Obama známy? Alliances. Za rôzne You spojenectva. see him Vidíte ho? with the G7, V G7, with Canada, s Kanadou, with Germany, s his Nemeckom. friendship, Vytvára with the priateľstva UN. so Spojenými He's národmi. known for his alliances. Je známy za tieto spojenectvá. One such alliance Jedno také spojenectvo, that we should have defended ktoré by sme mali obraňovať, was the Iran deal. bola zmluva s Iranom. It's just one To je len jedna, where he held back war. kedy zadržal vojnu. In 2016, V 2016 you have a new young ruler máme nového mladého vodcu, who wants a period of personal dictatorship. ktorý chce mať osobné And he kicks diktátorstvo. Bismarck out of government. Vyhodil Bismarcka z vlády. Bismarck predicted Bismarck predpovedal, Kaiser Wilhelm would lead Germany into ruin. že Kaiser Wilhelm zvedie Nemecko do I ruiny. want to quote Chcem citovať some history sources nejaké historické zdroje, that describe how Kaiser Wilhelm ruled. ktoré popisujú, ako vládol Kaiser Wilhelm. When he became king, Keď sa stal kráľom, he took Germany on a new political course, vzal Nemecko na nový politický smer. a period of personal rule. Obdobie osobného He began to vládcovstva. damage the relationship Začalo to narúšať ich vzťah between Germany and their former allies. medzi Nemeckom a pôvodnými spojencami. He's noted for peculiar behavior, A poznajú ho za zvláštne správanie. particularly Zvlášť that he meddled in Germany's foreign policy neviem čo, v nemeckej zahraničnej politike on the basis of his emotions, na základe svojich emócií, resulting in incoherence, confusing messages, čo vyústilo do zmätujúcich posolstiev, inconsistency, nekonzistentných in Germany's relationship with other v countries. nemeckých vzťahoch s inými krajinami. So he's not consistent. Nie je to konzistentné. Starts to damage Germany's standing. Začína to ničiť ten nemecký. What did Trump just do at the G7? Čo urobil Trump v G7? He says, I regret the trade war. Hovorí, ja ľutujem tie obchodné boje And then he backflips a potom to pretočí. and he says, I didn't mean that. A to som tak nemyslel. I should have been harder on China. Mal som byť tvrdší na Čínu.
He makes no sense. On sám sebe nedáva zmysel. Quoting again. Citujem znovu. Kaiser Wilhelm made public blunders. Kaiser Wilhelm urobil verejné blunders, neviem čo. One of the worst. Jednej z najhorších. He gave an interview to an English newspaper. Dal interview anglickému časopisu. And he said, all you English people A povedal, vy are Angličania mad. ste blázniví Mad as rabbits. ako zajaci. England didn't know what to make of him. Angličania nevedeli, čo mu povedať, čo s ním spraviť. There were also accusations, Boli tam rôzne scandals rôzne about škandály, the sexual behavior obvinenia zo sexuálnych of many zneužití within his inner circle. s ľuďmi o jeho okolí. It's believed that he had an altered state of mind, Alterstated. Damaged. Verí sa, že nemal v poriadku úplne myslenie. But what particularly characterizes him Ale čo ho zvlášť charakterizuje, was when he came to power in 1890, keď prišiel k moci v 1890, he believed veril, he didn't need any of the alliances. že nepotreboval žiadne tieto He spojenectvá. believed Veril, that he could rule Germany, že mohol vládnuť Nemecku, prevent war, zabrániť vojne, based on his personal relationships na základe jeho osobných vzťahov with other leaders. s He says, I'm friends with inými the vodcami. Russian leader. A hovorí, ja som priateľ s ruským vodcom, He likes me. on ma rád, Therefore, he won't fight against me. nebude proti mne bojovať. He thought that every crisis Myslel si, že každá could be kríza managed sa s ňou môže zapodievať based on his personal relationship. na základe jeho osobného vzťahu. It's said Hovorí sa, he was out of touch že bol mimo dotyku. with the real working of international politics. A vôbec nerozumel skutočnému fungovaniu medzinárodnej politike. This characteristic Tieto vlastnosti, that he can rule based on his relationship. že on môže vládnuť na základe nejakých vzťahov He'll have peace with all the countries that like him. a bude mať pokoj s tými, ktorí ho majú radi. I want to quote from the New York Times Chcela by som citovať z New York 2 days ago. pred 2 dní, It's based on the G7. založené na G7. They say for Donald Trump, everything's personal. Hovoria, pre Donalda Trumpa je všetko osobné. America is his personal brand. Amerika je jeho osobná značka. America is his personal brand. Everything for him is image-based, Všetko je založené na imidži and it's the appearance of his personal relationships. a je to zjavenie jeho osobných vzťahov. When the Danish Prime Minister insults him, Keď dánsky predseda vlády ho urazí, he says, povie, you can't treat America that way. takto sa nemôžeš správať k Amerike. The article says, Článok she hovorí, wasn't talking to America, she was talking to you. ale ona nehovorila k Amerike, ona hovorila k vám. She wasn't insulting America, she was insulting you. Ona neuražala Ameriku, ale teba. Vás, teba. But when Trump rules, Ale keď Trump vládne based on his personal relationships, na základe svojich osobných vzťahov, there is no separation between him and the country. on vôbec nerozdeľuje seba a krajinu. When you see him, Keď ho vidíme, his relationship with North Korea jeho vzťah so Severnou Koreou, or Turkey Tureckom, or Vladimir Putin Vladimírom Putinom, or Britain and Theresa May, alebo Britániou a Theresa May. it has nothing to do with alliances To nemá nič spoločné s nejakými dohodami a and spojenectvami. everything to do with how he sees their personal relationship. Všetko je o tom, ako on vidí ich osobný vzťah. That's the exact same mistake that Kaiser Wilhelm made. Toto je presne tá istá chyba, ktorú urobil Kaiser You Wilhelm. want to understand Donald Trump? Ak chceme rozumieť Donaldovi Trumpovi, Combine the characteristics of Kaiser Wilhelm and Hitler, musíme spojiť vlastnosti Wilhelma a Hitlera. and the picture is perfect. A dostaneme dokonalý obrázok. But Ale we should have appreciated Bismarck. mali by sme si toho Bismarcka mať v úcte. We're not going to come back to this study,
K tomuto štúdiu sa už nebudem vracať. I know it may be confusing Možno je to metúce. to say that the war ends at Rafia, Povedať, že ten boj končí pri Rafii not begins. a nezačína. We have to connect both world wars to understand the complete picture. My musíme vedieť spojiť obidve svetové vojny, aby sme mali ten celý obraz. It's part A and part B. Je to časť A a časť B. We know that what we've seen Vieme, že to, čo sme is videli, very similar to what we're about to see. je podobné tomu, čo budeme vidieť. When it comes, A keď to príde, we'll understand what that looks like. budeme rozumieť, ako to vyzerá. But we also know Ale tiež vieme, that the mere external event, že tie externé udalosti as important as they are to follow, sú veľmi dôležité následovať. is not the test itself Oni samé o sebe nie sú skúškou, that we are facing. ktorá je pred nami. Please follow the external events. Prosím vás, následujte externé It's in udalosti, following them ale to nie je that you'll dosť. have faith in our reform lines Musíte mať vieru v naše reformné línie and understand that these things are true. a musíte porozumieť, že toto je pravda. But the battle Ten boj itself is sám o not the sebe, test. to nie je skúška. We're going to leave the history of world wars, Ponecháme teraz dejiny svetových vojen. and when we come back, Keď sa vrátime, we'll go into those other discussions. pôjdeme na tieto ďalšie diskusie. If you kneel with me, we'll close in prayer. Pomodlíme sa na záver. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, thank you for our blessings. ďakujeme Ti za Tvoje požehnania, Thank you for teaching us, že nás učíš not just of the future, nie o budúcnosti, but we can look back at the past ale môžeme sa pozrieť späť na minulosť and understand what's been happening. a rozumieť tomu, čo sa dialo. Please be with us. Prosíme, buď s nami, Do not forsake us. neopusti nás. May we trust in your leading. Daj, nech veríme v Tvoje vedenie. I pray this in Jesus' name. Modlím sa v mene Ježiša. Amen. Amen.